Lah, sinom na pre oh. Ginagawa mo. 20, 50, 20. Pre, lapitan na pre. Pre. Joy, hindi ka naman makato. Lugar man natin namon. Dapat man ka day. Wala ka kabalo, ako di isog. Ako na di isog. Na, isog mo sa kon? Kasama mo sa akong nga 5? Iso ka man. Ikaw man lang isa. Te, labot ko. Lah, isog pre. Bida pre, buang mo na pre. Sige pre, lakad na pre. Hadilok mo ka mo galit. Psst, tuy, teka lang. Kita ko pre, may bunang giniguro sa akin pre. Ano mo, Choy? May pamangkot na kutani sa inyo mo. Ay, sa inyo. Ano naman tani Choy? Kita nyo rin naglabay akong dragon, di oh. Siguro pre ay. Wala man Choy. Ah, mapulit na kutani pa Hong Kong, oh. Kay gabi na, base bala ba yung checkpoint bala, oh. Buang gid tuod pre. Ah, sige, salamat na lang kay laktong mo na lang pa Hong Kong. Dasig ka mo pre, kay kas gugunta ka sa pre. Teka lang. Doon nabatian ko to, haw. Nanatian pre. Wala Joy. Naisubak mo, mabato ka mo nga 5 sakon. Bas kung kachuyaw. Mabato ka sa amon nga 5. Ah, isugid ka mo gali, ha? Danay lang. Gani lang, pre. Ito kasuli ni Priyaw. Te, nagdinalagan man ka mo gali. Kaba nyo inyo arbas pre. Lang. Thank you gali sa pagumanyo sa amon nga video. So, shoutout gali kay Franz Pedrosa. Shoutout sa amon cameraman nga si Arnie Jels Carga. Shoutout si Butol. Shoutout gali kay RJ Estilo. Shoutout sa iyo. Thank you gali, thank you. Subscribe lang, subscribe and like and Thank share, you. comment.